बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई अगर वो मंदिर नहीं है वहाँ और नई जगह पे मंदिर बना रहे हैं तो गलत बना रहे हैं। हमारी मस्जिद इंडिया में कोई नहीं बना सकता, नहीं जो हैं वो ही हैं, बनी हुई हैं। अब ये नया मंदिर बना रहे हैं, ये लड़ाई झगड़े की और आवाम को हिसाब करने की नौयत है। ये मंदिर की क्या ज़रूरत पड़ी है हुकूमत को बनाने की? वहाँ मंदिर बनाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। ये मंदिर क्यों बना रहे हैं? नए सिरे से और अब बन रहा है, तो इसलिए उसकी हैसियत मंदिर की नहीं होगी, बल्कि जबरी तौर पर बनाने का हमारे लोगों के मतलब जुल्म और ज़्यादती के साथ बनेगा। इसलिए सब लोग उसकी मुखालफत कर रहे हैं, वरना मंदिर उनकी बात का हमें उससे कोई एतराज़ नहीं, मंदिर बनाए। हुकूमत जरूरत ना करे कि जिससे माहौल में इंतशार पहले कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। खुल्लम खुल्ला बनाना, एक तरफ आप देखें मस्जिद को इस्लामाबाद में गिराया जा रहा है और दूसरी तरफ जो है वो सरकारी खर्चे पर जब वो तामीर की जा रही है, इंतहाई गलत और अफसोसनाक जो है वो फैसला है। गवर्नमेंट को चाहिए फौरी तौर पर जो है वो मुसलमानों की दिल आज़ारी से बाज आए और इसको फौरी तौर पर रोक दें। हमारे उलमा इकराम जो है इसके मुतालिक अगर राय देते हैं और हमें जो है इजाज़त देते हैं कि आया उनकी मंदिर तामीर होनी चाहिए, ये इनका जो है वो इनका हक़ है, तो जो है हम उसके लिए जो है ना हम मना नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा जो है मज़हबी अगर हमारा मज़हब इस्लाम अगर हमें इसकी इजाज़त देता है कि उनको भी उनके हुकूक मिलने चाहिए, जैसे हमें पाकिस्तान के अंदर जो है हुकूक मिलते हैं इबादत के एतबार से, तो उनकी अगर मसाजिद जिस तरह उनकी इबादत गाहें जो है वो मंदिर है, या जो है सिखों के लिए जो है वो जो उनकी जगहें हैं इबादत गाहें मिलनी चाहिए। लेकिन अगर हमारे मुफ्ती कराम साहब अगर जो है इसकी इजाज़त नहीं देते तो उसके लिए हुकूमत को जो है ज़रूर जो है नोटिफिकेशन लेना चाहिए, और उसके लिए हम बिल्कुल भी जो है हरगिज़ जो है इस काम के लिए तैयार नहीं है कि हमारे पैसों से जो है वो मस्जिद मंदिर बने या जो है वो किसी और जो है मज़हब के मुतालिक उनकी जो है जगहें बने। हम उसके लिए बिल्कुल भी जो है वो हम राय नहीं देंगे और हम उसके लिए एहतजाज भी करते हैं। इस्लामाबाद में जो मंदिर की तामीरात की बात हो रही है वो हमारे टैक्स के पैसे से हो या किसी भी सूरत में हो, लेकिन जो पुराने हैं उन्होंने बात बिल्कुल ठीक करी, वो काबिल एहतराम है हमारे लिए। कोई भी हो, मंदिर हो, गिरजाघर हो, कुछ हो, हमारे काबिल एहतराम है। और लेकिन नए बनाना और नई की तामीर करना और उसके लिए जो है वो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जो है वो पहले से चले आ रहे हैं, वो ठीक है, वो चलते रहें, लेकिन और उसकी गुंजाइश मैं समझता हूँ इस मुल्क में पैदा करना वो नामुनासिब है। ज़रा इसका ख्याल लिया जाए। मुसलमान मुल्क है सही, और मुसलमान होने के नाते हम तो इसको कभी भी पसंद नहीं करेंगे। हाँ, जो पहले से मौजूद हैं उनकी तो हिफाजत हमारी मुल्क की जिम्मेदारी है। सही, बाकी ख़ास तौर पे बनवाना या बनाना वो तो मेरे ख्याल में तो सही नहीं है। और ये तो गवर्नमेंट के पैसों से ऐसे करना, और फिर सरकारी पैसे देखिए, नहीं सरकारी पैसे में भी देखिए वो बैतुल माल से बनेगा, फ़र्ज़ कर लीजिए जी, या वजारत मजहबी उमूर बनाएगी तो वो भी तो पैसे आवाम के हैं जी, वो तो हमारे ही पैसे हैं ना। वो टैक्स की सूरत में जाए जी, या ज़कात की सूरत में जाए सही, या किसी और मद में जाए, बैतुल माल में तो यही सब पैसे होते हैं ना। सही, या जो हम औकाफ में देते हैं, औकाफ अगर बनाएगा तो वो भी मजहबी उसमें, तो मेरे ख्याल में तो वो सही नहीं है। जब वहाँ हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद जैसी जी, जो यानी तारीख़ी मस्जिद है उसको उन्होंने शहीद कर दिया और वहाँ नहीं बनने दी, इसी बुनियाद पर के साहब के, अब वो बुनियाद जो भी हो, उनका अकीदा जो भी हो, लेकिन हमारी वो तारीख़ी मस्जिद थी, तो हम कैसे इजाज़त दे देंगे इस बात को? तो इस्लामाबाद के अंदर मंदिर की तामीर, इसके दीगर पहलू जो है वो अपनी जगह हैं, लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी मैं एक चीज़ जो पॉइंट आउट करना चाहता हूँ वो ये है कि इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो ये कहा गया कि जी ये टैक्स के ज़रिए जो है ना इस मुल्क की तरक्की के अंदर जो है वो किरदार अदा करेंगे, और वाकई आज ख़बरों में देख लें कि दीगर उसके जितने भी असरात हैं वो अब की दफ़ा में ये है कि टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा कलेक्ट हुआ है। तो हम ये समझ रहे थे कि इस टैक्स के रेवेन्यू के कलेक्शन के बाद कौम की हालत में अंदर कोई सुधार पैदा होगा, मतलब ये है कि डेवलपमेंट होगी, रोड्स बनेंगे, हेल्थ का निज़ाम बना वो होगा। मदीने की रियासत का तो वो भारत नारा लगाते हैं, लेकिन मदीने की रियासत का अगर नारा लगाएं और ये टैक्स रेवेन्यू की जनरेशन जो है बज़ाहिर अब इस तरीके पर हमें लगे यही रहा है कि ये सिवाय इसकी कौम से धोखा था, दरअसल ये
ضروریات جو ہیں وہ ان کی تھیں کہ جس کی طرف ان کی ترجیحات ہیں. تو جس قوم کے لیڈر کی ترجیحات یہ ہوں وہ قوم جو ہے نا کبھی ترقی نہیں کر سکتی. مطلب جس لیڈر کی ترقی، جس قوم کے لیڈر کی یا وزیر اعظم کی ترجیحات یہ ہوں کہ جی وہ ایجوکیشن کو چھوڑ دے، ہیلتھ کو پیچھے چھوڑ دے، ڈیولپمنٹ کو ختم کر دے، اور اس کی عین ممکن ترجیحات جو ہے نا اس میں ایک یہ ہے کہ جی سابق حکمرانوں نے کیا کیا اس کو جو ہے نا اس کے اوپر گفتگو کی جائے، تاریخ کا اس کو حصہ بنا کے دوبارہ اس کے اوپر وہ کی جائے، اور اسی طریقے پر دیگر معاملات جو ہیں اس کے اندر یہ کیا جائے کہ مندر بنا دیے جائیں، ان کو فائدہ پہنچا دیا جائے. مطلب اپنی قوم جو اکثریت میں یہاں موجود ہیں ان کے لیے کچھ نہ کیا جائے. تو بہرحال یہ قابل مذمت. اسلام آباد میں ایک مندر بن رہا ہے اور جو ہے عمران خان صاحب جو اس وقت پرائم منسٹر کے عہدے پہ ہیں، تو ہم سخت مذمت کرتے ہیں اور عمران خان کو چاہیے تو وہ عقل سے ناخن لیں اور امریکہ سے نہ چلے. حکومت پاکستان کا یہ عمل قابل مذمت ہے، اور جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اس لیے کہ سرزمین پاکستان کے اوپر، وہ بھی اسلام آباد کے اندر اور ریاست مدینہ کے اندر، اگر کوئی آدمی ایک بت کدے کی بنیاد رکھ رہا ہے تو یہ تو ہم مسلمانوں کے لیے ایک ڈوب مرنے کا مقام ہے. اور وہ مسلمان یعنی کہ بادشاہ اور جو وزیر اعظم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ سے عوام کے خرچے کے اوپر، عوامی ٹیکس کے خرچے کے اوپر وہ ایک بت کدہ جو ہے نا وہ پاکستان کی سرزمین کے اوپر، جو کہ اسلام کے نام کے اوپر ایک ملک بنا، ملک خداداد بنا، اس کے اوپر مطلب وہ بنیاد رکھا ہے. یہ قابل مذمت بات ہے، اس کی ہر مسلمان یعنی کہ مذمت کرے گا. لہٰذا ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ اس کارروائی کو بند کیا جائے فوری طور پر، اور جو بت کدے کا یہ ڈھونگ رچایا گیا ہے اس کو بالکل ختم کیا جائے، تاکہ بھائی یہاں اگر مسلمان اگر مسجد بناتے تو بات تھی، آپ نے بت کدے کی بنیاد رکھ دی. لہٰذا اس کی ہم سب مخالفت کرتے ہیں. ہر پاکستانی، ہر مسلمان اس کی مخالفت کرے گا کہ اس کارروائی کو روکا جائے، فوری طور سے روکا جائے. مندر بنانا، جو مندر بنے ہوئے ہیں وہی صحیح ہے. اتنی آبادی تھوڑی ہے ہندوؤں کی یہاں پر کہ ہوئے اور مزید مندر بنائے جاؤ، مسجدیں بناؤ. مسجدوں کو تو آپ نماز پڑھنے کے لیے روک رہے ہیں لوگوں کو، تو یہ تو صحیح نہیں ہے نا. اور انڈیا میں دیکھ لو آپ کیا حالت ہو رہی ہے. تو اس لیے بھائی ہم تو اس بات کو جو ہے بہت مذمت کرتے ہیں اس کی، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں بنانی چاہیے. بحیثیت مسلمان میرے بھی جذبات یہی ہیں کہ جب ہندوستان میں ہمارے مسلمانوں کے ساتھ یہ عمل کیا جا رہا ہے تو بحیثیت ہم ایک پاکستانی اور اس مسلمان جو ملک ہے جس کا نام اور جس کی بنیاد ہی اسلام پہ رکھی گئی ہے، تو اس میں ایسے اقدامات اٹھانا مسلمانوں کی دل آزاری بھی ہے اور ایک تکلیف دہ عمل بھی ہے. جو میں یہ سمجھتا ہوں اس پلیٹ فارم سے کہ جو مندر ہیں جو پہلے سے موجود ہیں ان کو رینوویٹ کر دیں، ان کو مینٹیننس کر دیں جو ان کی ہے، لیکن نئے مندروں کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ قابل مذمت عمل ہے کہ یہ جو اقدام اٹھا رہی ہے گورنمنٹ. انڈیا میں تو ہماری مسجدیں گرا رہے ہیں اور یہاں مندر بنا کے گورنمنٹ دے رہی ہے، تو گورنمنٹ کو خود خیال کرنا چاہیے. یہ کیا ہے کا چکے بھائی ہے کہ مندر بنا کے دے رہے. اب یہ کیا مسلمان ہندو میں وہاں جائیں گے، مندروں میں جائیں گے کیا؟ وہاں آبادی کتنی ہے وہاں پہ، اس کا بھی تو دیکھو نا.